խորոտիկա Յարս խորոտիկա Ափսոս կոլոտիկա Ջայրամ Carte sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Carte sur table. Les 13 et 14 septembre, le feu s'est déchaîné sur le territoire souverain de l'Arménie et plus particulièrement sur les villages de Djermoug et de Sotk. Au plus de 200 morts, parfois dans des conditions qui relèvent du crime de guerre, près de 2500 personnes ont été déplacées. Les structures locales ont dû absorber le flux de blessés dans un pays qui se relève à peine de la guerre des 44 jours et de la crise du Covid. Très vite, une aide s'est organisée sur le plan sanitaire. Comment la population s'est-elle organisée? Comment les blessés ont-ils été pris en charge? En quel état sont les structures médicales dans les zones frontalières menacées par l'Azerbaïdjan? C'est dans ce cadre que nous recevrons dans Carte sur table aujourd'hui le docteur Levon Khachatorian, chirurgien à la PHP et président de l'association Lumière Française, qui était à Djermoug durant les attaques du mois de septembre, ainsi que le photoreporter Gilles Bader, qui était avec lui et qui collabore notamment à la Provence, qui était lui aussi présent à Djermoug mais aussi à Sotk. Mais l'actualité de cette semaine, c'est bien entendu les négociations en vue d'un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, que ce soit à Prague avec Charles Michel et Emmanuel Macron, ou à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine. Comment le Premier ministre arménien négocie-t-il la paix? Pour quelles concessions? La première d'entre elles n'est-elle pas que l'on ne parle plus du sort de l'Artsakh et de ses 100 000 habitants? Pour parler de ça, nous recevrons ce matin Avedik Tchalabian, qui sera interviewé par Mariette Garabedian. Cette émission Carte sur table est à suivre en direct sur les ondes d'Hype FM sur 99,5 MHz, ainsi qu'en vidéo sur notre site radio-hypefm.com, sur notre live Facebook, sur YouTube, mais également sur notre application smartphone. Ce programme sera également disponible en podcast sur notre site internet et rediffusé à l'antenne demain à 9h15. Levon Khachatorian, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous connaissons en tant que chirurgien. Vous êtes intervenu lors de la guerre des 44 jours. Vous retournez régulièrement en Arménie avec la PHP ou votre association Lumière Française. Avant de discuter un peu avec Avedik Tchalabian, qui a un temps contraint, pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes retrouvé en Arménie, à Djermoug, au mois de septembre? Lorsqu'il y a eu cette agression, c'était tout à fait évident que j'ai pris la décision de me rendre sur les lieux rapidement. Donc le 19 septembre, j'étais déjà en Arménie et le 20 septembre, j'étais à Djermoug. Donc j'ai visité pas seulement la ville de Djermoug, mais également le Vayotzor, où j'ai pu amener et transmettre beaucoup de matériel et consommables médicaux, et également des médicaments collectés ici en France. Et je voulais faire un état des lieux sur place pour comprendre dans quelle situation se trouvaient les structures médicales dans cette région. Donc, comme vous savez, la ville de Djermoug était une ville évacuée et fermée, donc j'ai pu quelque part pénétrer dans la ville avec une autorisation où nous avons pu constater les dégâts. Nous n'avons pas pu faire un petit tour parce que c'était interdit, mais on a pu voir l'hôpital de la ville et on a pu constater à quel point l'équipe a pu assumer les responsabilités, son devoir et ses responsabilités devant l'arrivage massif des blessés. Ils ont fait une triage formidable, ils ont pu sauver vraiment des vies, malgré les conditions très précaires dans lesquelles ils étaient obligés de travailler. Donc j'ai pu constater que malgré la guerre de 44 jours, 2 ans après, les hôpitaux dans ces régions-là ne sont pas dans la mesure adéquate pour pouvoir prendre en charge des blessés de guerre, et donc ça demande du sacrifice de la part de corps médical sur place. Alors, nous allons bien sûr en revenir longuement sur cette situation médicale, mais nous avons en ligne maintenant Avedik Tchalabian, et je laisse le micro à Mariette Garabedian. Բարև սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես Հարութ Մարտիրոսյանը նշեց քիչ առաջ, ուրեմն հոկտեմբեր 5-ին եւ 6-ին Պրագայի մեջ տեղի ունեցավ Եվրոպայի քաղաքական միության հանդիպումը 44 երկրների բաղկացած
Այս շարքին նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Այս ընթացքին ամսի 6 հոկտեմբերին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևի եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը։ Այս կազմեն բնականաբար բացակայել Ռուսաստանի դաշնությունը, որը մինչև օրս իր ձեռքի մեջ կպահեր հայ-թուրքա-ադրբեջանական խաղաղության բանալին։ Ինչ փոփոխություններ կսպասվին մեր տարածաշրջանի մեջ։ Արցախի հարցը դրված է մոռացության, թե հարցը փակված է ինչպես կփափակեր Ալիև։ Մեր հյուրն է հիմա Ավետիք Չալապյան, քաղաքագետ եւ Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալապյան, բարի եկած եք IPFM։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Խնդրեմ մեզ բացատրեք, թե ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբեր 6-ին Պրագայի մեջ։ Գիտեք, որպեսզի մենք դատողություն անենք, թե ինչ է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում, պետք է թերևս ավելի շատ տեղեկություն հավաքենք, հա, որովհետև հիմա ամբողջ տեղեկատվությունը դեռևս բաց չի։ Բայց այն տեղեկատվությունից, որ մենք ունենք, այն հայտարարությունից, որը բոլորդ տեսել եք, այն հանդիպումների ձևաչափից, որը բոլորդ տեսել եք, եւ դրան նախորդող իրադարձություններից կարելի է մի քանի հետևություն անել։ Եվ այդ հետևությունները մեղմ ասած մեր համար բոլորովին ոգևորիչ չեն։ Նախ հիշենք, որ այդ հանդիպանը նախորդել է Բրյուսելում եռակողմ հանդիպում օգոստոսի 31-ին Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Այդ հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ բերել է մեր համար անբարենպաստ արդյունքների, որովհետեւ այդ հանդիպումից տարածերուն 2 շաբաթ անց Ադրբեջանը միակողմանի ագրեսիա սկսեց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Միակողմանի բացարձակ որևէ կերպ չհրահրված ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պարզապես այդ օրերին ամենատենց մեծ սպառազությունն էին պահպանում, որպեսզի որևէ կերպ առիթ չտան Ադրբեջանին հարձակվել, բայց չնայած դրան Ադրբեջանը հարձակվեց, ընդ որում Ադրբեջանը հարձակվել է շատ մեծ ճակատով։ Դա եւ Վարդանիսի տարածաշրջանն է, եւ Ջերմուկի, եւ Սիսիանի եւ Ղափանի։ Այսինքն 4 տարբեր ուղղություններով Ադրբեջանը հարձակում է ձեռնարկել, ընդ որում որոշ ուղղություններում շատ մեծ ճակատով, օրինակ Վարդանիսում բավական մեծ ճակատով, եւ պրակտիկորեն բոլոր ուղղություններով, որտեղ նա հարձակում է ձեռնարկել, նա մխրճվել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի մեջ, թեև եւ մեծ կորուստներ է կրել, բայց հայկական կողմի կորուստներն էլ բավական մեծ։ Դա ըստեյության պատերազմական գործողություն էր, եւ այդ պատերազմական գործողությունը զգալի չափով համարժեք արձագանքի արժանացավ, եթե նախկինում կողմերին կոչ էին անում զսպվածություն դրսևորել, վերադառնալ բանակցությունների եւ այլն, այս անգամ օրինակ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 2 պալատներում էլ բանաձևեր են ներկայացված, որոնք դատապարտում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան։ Եվրոպական բազմաթիվ կառույցներ, խորհրդարանականներ, падգամավորներ եւս դատապարտել են Ադրբեջանի ագրեսիան, բայց որքանով է տարօրինակ է, թե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների, համարժեք պատասխան չկա։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանը միայնակ է մնացել այդ ագրեսիային դեմ հանդիման, չնայած մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները օրինակ միջամտել են եւ որոշակի ճնշում են գործադրել Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայի ղեկավարությունն այդեմս նախագահ Մակրոնի, բայց ոչ միայն բավական ակտիվ փորձում այս ճգնաժամային իրավիճակից լուծումներ գտնել, բայց այն ինչ որ տեղի ունենում Պրագայում ըստ էության, դա լուծում է Հայաստանի հաշվին։ Դա լուծում է Հայաստանի հաշվին, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հաշվին, որովհետեւ ինչ է նշանակում փոխադարձ երկուստեք ճանաչել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Հա, դա է, չէ՞, այդ հանդիպման դեկլարացիա։ Դա բացարձակ սիմետրիկ չի, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեծ հաշվով ամբողջ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, որտեղ նա ներկայացված է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության,
ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, մի բան, որը մինչև այս երբեք տեղի չի ունեցել։ Երբ որ խոսում են այդ Ալմաթայի 91 թվականի հռչակագրի մասին, պետք է հիշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա վավերացրել է, բայց վավերացրել է վերապահումներով 1992 թվականին։ Մասնապես այդ վերապահման մեջ տեղ է գտել այն վերապահումը, որ դա չի վերաբերվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքով սահմանված գործընթացներին, այսինքն դա չի վերաբերվում մասնապես Արցախի Հանրապետությանը։ Հիմա եթե մենք անվերապահ վավերացնենք այդ հռչակագիրը, նշանակում է մենք ընդունենք, որ Արցախի Հանրապետություն, որպես այդպեսին գոյություն չունի, գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, նույնիսկ ոչ հանրապետություն, տարածաշրջան Ադրբեջանի կազմում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ապագան դիտարկվում է միայն Ադրբեջանի շրջանակներում եւ ըստ էության Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անմիջական հարաբերություններում։ Հիմա հիշեցնեմ ձեզ, որ Ադրբեջանը դա բավական խոշոր եւ ռազմականացված, նո իհարկե միջազգային մասշտաբում է ոչ խոշոր, բայց 7.5 միլիոն բնակչություն ունեցող ռազմականացված պետություն է, գերռազմականացված, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը Իսպանիան ունի ընդամենը 120,000 բնակչություն, եթե մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը ուներ 145,000 բնակչություն եւ 11.500 քառակուսի տարածք, ապա այսօր խոսքը գնում է ընդամենը 3,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի եւ 120,000 բնակչության մասին, որը անկլավային վիճակում է գտնվում, որը կախված է ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական աջակցությունից եւ Ռուսաստանի Դաշնության անդր գտնվող խաղաղապահ կոնտինգենտից։ Բայց պարոն Չալաբյան, ասիմետրիկ վիճակ է, ներողություն խոսքս վերջացնեմ։ Խնդրեմ։ Բացարձակ ասիմետրիկ վիճակ է, որում Ադրբեջանի Հանրապետությունը հնարավորություն ունենալու ապագայում ճնշումներ գործադրելու միջոցով ի վերջո հասնել նրան, որ կամ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը արտագաղթի իր հայրենիքից եւ թողի այդ տարածքը Ադրբեջանին, ինչպես եւ օրինակ այս ընթացքում դա տեղի ունեցել սկզբից այդ հանրապետության Շահումյանի շրջանի հետ, հիմա մեր աչքերի առջև դա տեղի ունենում Հադրութի եւ Շուշիի շրջանների հետ եւ այլն, նաեւ դա կարող սպառվում մնացած տարածքին, կամ էլ եթե նա չարտագաղթի այնտեղից մնա ինչ որ ժամանակ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում ապրելու, ապա մեծ հավանականությամբ նրա տեղի կունենա այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության եւ նրա նախորդող Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության հայազգի մնացած բնակչության հետ, որտեղ հիշենք, որ կար հոց հայկական բնակչություն Նախիջևանի տարածքում արտագաղթեց, հոց հայկական բնակչության հյուսիսային Արցախի տարածքում Գյանջայի մասնավորապես եւ շրջակա շրջաններից Չամքորի, Դաշկեսանի, Գետաբեկի խանլարի բնակչություն արտագաղթեց, Բաքվի շրջանում եւ այլն, այսինքն մարդիկ արտագաղթելու են ի վերջո, նրանք Ադրբեջանը հայասպան պետություն է, հայատած պետություն է եւ ադրբեջանական գերիշխանության տակ հայ մարդիկ չեն ապրելու, դա արդեն ակնհայտ է։ Պարոն Չալաբյան, Իլհամ Ալիևը մեկ այլ առաջ կացած է արդեն, երբ թղթակիցներու հետ հանդիպման ժամանակ անգը հայտարարել է, թե Արցախի բնակիչները ենթակա են Ադրբեջանին եւ որևէ մեկը ոչ ոք իրավունք չունի միջամտելու իր երկրի մեջ գոյություն ունեցող այդ ժողովրդին եւ այս արտահայտության չհակատարեցեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես միշտ, արդյոք Արցախի հարցը վերջացած է Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ հայկական հանրապետության համար, թե Ես կուզենայի, որ մենք տարբերակենք հայկական Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանին, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք այսօր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է, ցավոք։ Դա իմ կարծիքով դա Հայաստանի Հանրապետության ամենաձախողակ, ոչ բանիմաց, ոչ ազգային ղեկավարն է, ցավոք, հա։ Եվ նրա համար ես կարծում եմ Արցախի հարցը վերջացած էր այն բայց սկսած, երբ որ նա եկել էր իշխանության, գուցե նույնիսկ ավելի վաղ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանության մեջ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության համար բեռ էր, որից պետք էր ազատվել։ Դա իհարկե հիվանդագին տրամաբանություն է, որովհետև նույնիսկ այն վիճակը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն վտանգված, իսկ նա վտանգված է հենց այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց Արցախի Հանրապետության տարածքները, մասնապես Ղարաբաղ, Բերձորը եւ Գորիսկապան, Մայրովուն հարակից տարածքները եւ դրանով Հայաստանի Հանրապետության եւ Սյունիքի եւ Վայոց-Ձորի եւ Գեղարքունիքի տարածաշրջանները խոցելի դարձրեց ադրբեջանական ագրեսիայի համար։ Այլապես ադրբեջանցիները հիմա չէին ներխուժի Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության անմիջական հետևանքն է։
Բայց ես կուզենայի նաև հետևյալ շեշտադրում անել, որը շատ կարևոր է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախի ճակատագիրը ի վերջո միայն Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը չի։ Արցախի ճակատագիրը նաև Եվրոպական միության, եվրոպական երկրների խնդիրն է, որովհետև եթե եվրոպական երկրները այսօր թուրք-ադրբեջանական տանդեմին հանձնում են Արցախը, հանձնում են հայ ժողովրդի ինչ-որ մի հատ մաս, ապա դրանով ըստ էության նրանք դատավճիռ են կայացնում քրիստոնեական եւ եվրոպական քաղաքակրթության որոշակի հատվածի համար։ Եվ ոչ մի երաշխիք չկա, որ այն ինչ-որ տեղի ունենում Արցախի հետ այսօր, վաղը տեղի չունենա Հայաստանի Հանրապետության հետ արդեն, եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության տարալուծվի մի հսկայական թուրքական պետության մեջ, որը սկսվում է Ստամբուլից կամ ավելի հեռու ենթադրենք բանից, Ալբանիայից եւ տարածվում է մինչեւ Չինաստանի սահմանները կամ նույնիսկ Չինաստանի ներսը։ Հա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ այսօր Եվրոպական միությունը չի աջակցում Հայաստանին, ըստ էության իրական չի աջակցում, ըստ էության չեզոք դերակատարում ստանձնում, ի վերջո Հայաստանից չզրկվի։ Ես ինչա ձեզ ասեմ, պատմության մեջ եղել է արդեն դա, երբ որ եվրոպական երկրները չաջակցեցին ենթադրենք բյուզանդական կայսրությանը, եւ վերջո դա բերեց նրան, որ թուրքերը բյուզանդական կայսրությունը նվաճեցին։ Ավելին ձեզ ասեմ, 1204 թվականին եվրոպական երկրներն ներառյալ Ֆրանսիայի խաչակիրները փոխանակ գնային Երուսաղեմ, գնացին եւ գրավեցին բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաք Կոնստանտինոպոլիսը, դրանով մահացու հարված հասցնելով Բյուզանդիային։ Եվ Բյուզանդիան քրիստոնեական պատվար էր թուրքական ներխուժման առաջ, այդ պատվարը փլվեց։ Հիմա Հայաստանը իհարկե նույնիսկ այդ պատվարը չի, բայց հիշեք, եթե Հայաստանը այսօր հանձնվի, Արցախը հանձնվի վաղ Հայաստանը, հաջորդը լինելու է Հունաստանը։ Հաջորդը լինելու է Հունաստանը, իսկ Հունաստանից հետո արդեն մենք չգիտենք ուր է ներխուժելու այս ալիքը։ Դա համար այսօր ով որ ապրում է Ֆրանսիայում, նա պետք է գիտակցի, որ Ֆրանսիան գուցե իսկապես կարևոր ջանքեր է հիմա գործադրում, բայց այդ ջանքերը բացարձակ անբավարար են, իմ կարծիքով։ Պարոն Չալաբյան, այս հանդիպման կուլիսներու մեջ Ալիևն նաև մերժած է Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհ տրամադրելու առաջարկը, ինչ որ նոյեմբեր 9-ի տխրահրճակ համաձայնագրի մեջ կար, եւ հիմա ինքը Ալիևը կպահանջի միջանցք։ Ինչ է ձեր կարծիքը այդ մասին։ Իմ կարծիքը այն է, որ Ալիևը անընդհատ նորանոր պահանջներ է դնելու Փաշինյանի առաջ, անընդհատ նորանոր պահանջներ է դնելու, մի օր Արցախը, մի օր Միջանցքը, մի օր Սյունիքը, մի օր Վայոց ձորը, մի օր Գեղարքունիքը, մի օր Տավուշը եւ այլն։ Ալիևը անկուշտ հրեշ է։ Ալիևին պետք է կանգնացնել, Ալիևին պետք է կանգնացնել դեռևս 2020 թվականին եւ նրան չհանձնել Քարվաճառը, նրան չհանձնել Աղդամը եւ այլն։ Դա Փաշինյանի քաղաքական կարճատեսության արդյունք էր, պետք է շարունակել կռվել, ինչպես օրինակ այսօր Ուկրաինան է կռվում, պետք է շարունակել կռվել։ Կռվել այնքան, մինչև Ալիևի բանակը կջախջախվեր կամ կսպառեր իր հարձակողական ամբողջ ներուժը, դա լրիվ իրատեսական էր այն ժամանակ։ Ցավոք Փաշինյանի պես կարճատես, անհեռատես ղեկավարը գնաց անհամաչափ զիջումների։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ նա Քարվաճառը եւ Բերձորը եւ Աղդամը Ալիևին հանձնեց առանց մի փամփուշտի, առանց մի կերակուրի։ Հիմա Ալիևը չի բավարարվելու Արցախով, նա պահանջել է միջանցք, հետո նորանոր բաներ, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը իր մահախոսականը կնքի։ Ոստի ես կարծում եմ, որ այսօրվա լուծումը հետևյալն է՝ ազատվել Փաշինյանից որպես չկայացած ձախորդված ղեկավար, Հայաստանում ձևավորել այնպիսի ղեկավարություն, որը ընդունակ կլինի, ներառյալ նաև համախմբելով մեր դաշնակցային ներուժը, կոշտ հակարված տալ Ալիևի, դա միակ փրկությունը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ կեցված կրնա ունենալ Հայաստանի հանդեպ իր այս դեպի արևմուտք մերձացման քայլերու համար։ Ես կարծում եմ, որ իրականությունը այն է, որ դեպի արևմուտք Հայաստանի Հանրապետության մերձացումը կբերի նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից որոշակի հակազդեցություն եւ առնվազն թողտվության Ալիևի հետագա գործողությունների նկատմամբ։ Օրինակ, Ալիևը եթե նոր հարձակում ձեռնարկի Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչպես չմիջամտեց սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ին, այնպես էլ չի միջամտի այս անգամ, որովհետեւ կասի կներեք դուք ձեր դաշնակցային պարտավորությունները չեք կատարում, մենք էլ պարտավոր չենք կատարում։ Ինչպես արդեն արել է միջից։ Սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը չի միջամտել եւ ներքին խողովակներով մեզ հասած տեղեկությունները մենք բացատրում են դա հետեւյալ կերպով, որ Փաշինյանը ըստ էության մեր նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններ չի կատարում, մենք էլ չենք պարտավորված չենք համարում իրան աջակցել։ Այլևս Ռուսաստանի Դաշնությունը այն վիճակում է գտնվում, որ մեծ հավանականությամբ նա նույնիսկ
բավարար զինված ուժեր չունի, որպեսզի Հայաստանին աջակցի։ Ուստի ես կարծում եմ, որ եթե արևմուտքի հետ մերձեցումը չի հանգեցնում արևմուտքից զինված ուժերի, իրական զինված ուժերի հայտնվելուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այսպես ասած խախտված ուժային բալանսը վերականգնելուն, ապա դա կբերի միայն նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ել ավելի խոցելի կդառնա։ Ես ձեզ իմիջիայլոց հիշեցնեմ, որ 1920 թվականին ուղիղ այդպիսի վիճակ ա եղել, երբ որ Հայաստանը արևմտամետ էր, սակայն այն պայմաններում, երբ որ մի կողմից քեմալական Թուրքիան, մյուս կողմից բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ իդեպ բոլշևիկացված Ադրբեջանը հարձակվեցին Հայաստանի Հանրապետության վրա, արևմուտքը ձեռքերը լվաց եւ չօգնեց Հայաստանին։ Եվ արդյունքում Հայաստանը դարձավ թուրք-ռուսական հարձակման զոհ, մասնատվեց Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի եւ բանի միջև, Ադրբեջանի միջև։ Հիշեցնեմ ձեզ, Կարսը եւ Սուրմալունը Արարատի հետ միասին անցան Թուրքիային, Նախիջևանը եւ Արցախը ներառյալ հյուսիսային անցան Ադրբեջանին, իսկ մի մասը ստեցան պահպանվեց որպես խորհրդային հանրապետություն ռուսական պրոտեկտորատի տակ։ Հիմա եթե արևմուտքը իսկապես լուրջ աջակցություն ցույց տա Հայաստանի, կարող նույն Հայաստանի հաջորդ մասնատումը տեղի ունենա, էլի մի մասը անցնի Թուրքիան, մնացածի արդեն մի մասը։ Մի մասը Ադրբեջանին, ինչ-որ մի հատ փոքր հատված մնա Ռուսաստանի գերիշխանության տակ։ Անչափ շնորհակալ եմ Ավետիք Չալաբյան ձեր հետաքրքիր այս հարցազրույցի համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, տեսություն ձեզ։ Levon Khatchaturian, on reprend notre discussion, mais vous venez d'entendre Avedic Chalabian. Est-ce que c'est, je vous demande pas de partager son analyse politique, mais est-ce que la situation que vous avez vue sur les frontières, est-ce qu'elle correspond à ce que Avedic Chalabian vient de décrire? Avec une présence des Russes et avec une menace permanente des Azéris sur ces zones frontières. Pour moi, en tant que médecin, c'est pas très éthique de faire une analyse politique, géopolitique. Je fais que mon travail de médecin sur place. Mais je pense que il faut être extrêmement vigilant parce que nous sommes devant une question existentielle. Et se perdre dans l'histoire est une question qui est réellement posée devant nous en tant qu'un peuple, une nation. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il faut essayer, dans la mesure de possible, de rester bien équilibré avec tous les côtés, tous les participants de ce grand jeu. Que ce soit des Russes, que ce soit l'Occident, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Iran et la Turquie. Donc il faut, pour une fois dans la vie, essayer d'être pragmatique et de définir une politique d'avancement pas par pas, parce qu'on ne pourra pas avoir tout d'emblée. Et il faut, pour nous, pour le moment, je pense qu'il faut essayer de gagner du temps. Nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, de prendre des décisions déterminantes d'avenir. Il faut essayer de manœuvrer et avancer très très lentement. Alors, revenons maintenant, vous étiez donc à Djermouk le 20 septembre et vous commenciez à nous parler de la situation sanitaire. Donc l'hôpital de Djermouk, ça correspond à quoi? Alors déjà, appeler cette structure comme hôpital, c'est assez exagéré. D'accord. Mais néanmoins, il faut dire qu'ils ont, comme je viens d'indiquer, ils ont pu quand même prendre en charge et faire le triage des blessés de guerre. Est-ce qu'on peut faire des opérations Non, on ne peut pas malheureusement faire des opérations. Ça veut dire on ne peut pas faire des interventions sur place. Et donc, en faisant cet état des lieux sur place, j'ai compris que nous, en tant qu'une association, devons travailler sur ce sujet-là. Donc on a vu une équipe motivée, on a vu une directrice de l'hôpital très motivée qui a quand même réussi de fédérer autour d'elle des gens, des bénévoles, des médecins militaires, des médecins civils qui sont venus de partout d'Arménie pour aider cette équipe pour pouvoir faire face à cet désastre. Et je pense qu'il faut essayer de créer des structures, dans cette structure, des possibilités pour pouvoir prendre en charge correctement des blessés sur place. Alors justement, pendant la période du 13 et du 14 septembre,
cette structure a accueilli, qu'on ait un ordre d'idée, mais combien de blessés sont arrivés à l'hôpital? Combien de personnes sont... Il y a eu aux alentours de 200 de blessés arrivés, graves. Il s'agit des militaires. Et cette structure a pu faire le nécessaire pour évacuer ces patients-là vers les endroits où on pouvait prendre en charge chirurgicalement ces blessés-là. Déjà, c'était pas mal. Grosso modo, il y a eu très peu de pertes et l'organisation a été correcte. Mais dans l'avenir proche, il faut penser à créer dans cette structure, comme je viens de dire, un bloc, au moins un bloc pour pouvoir prendre en charge des blessés, parce que parfois il y a des blessures où on ne peut pas perdre le temps pour évacuer, donc il faut intervenir sur place. Et donc, pas seulement sur ce site-là, mais également, il y avait l'hôpital d'Irek-Nadzor, il y a l'hôpital de Vaik, que j'ai pu visiter, et Vaik, c'est un hôpital qui a pu prendre quand même quelques blessés aussi, où ils ont pu opérer là-bas. C'est à peu près à 30 minutes de Djermouk. J'ai également pu visiter le village d'Areni, qui est frontalière avec Nakhichevan. Donc là, on est dans la Ararat. Non, ça reste toujours Vayodzol. D'accord. Et j'ai visité parce que je voulais comprendre. J'ai jamais été là-bas et je savais que c'est assez proche, la ligne de front. Et lorsque j'ai rencontré les médecins sur place, il y avait 2 médecins que j'ai beaucoup appréciés. Et j'étais très content de faire connaissance avec eux. Ils m'ont montré la ligne de front, en fait. C'était à peu près à 800 mètres. Donc à portée de tir, en fait. Oui, par la fenêtre, on pouvait voir, en fait, les postes d'Azérie. Et là, je me demandais mais quel courage il faut avoir pour ces gens-là, pour ces villageois, qui continuent à vivre, malgré le fait qu'ils savent qu'il y a des kalachnikovs pointés sur eux. Et nous devons quand même rester à côté de ces gens-là. C'est un devoir pour les diasporas, je trouve, aussi. Alors, quelle différence avez-vous pu constater? Vous avez opéré, vous étiez, durant la guerre des 44 jours, dans des hôpitaux, et vous avez opéré là-bas. Quelle différence vous avez pu voir dans la prise en charge entre la guerre des 44 jours et ce mois de septembre 2022? Déjà, peut-être dans les types de blessures, est-ce que c'était un peu les mêmes qu'on retrouvait? C'était à la fois un peu les mêmes, mais il y avait aussi des blessures par balle là aussi. Donc, lors de la première guerre, les blessés par balle étaient vraiment très rares. C'était des blessés à cause de l'explosion. Des bombardements. Des bombardements. Il faut dire quand même que l'organisation était meilleure pour l'évacuation et pour l'acheminement un peu tardif, mais l'acheminement de matériel et consommable de la part du ministère de Santé. Il y a une mobilisation de la part des hôpitaux. Je sais qu'à Erevan, il y a des hôpitaux qui ont envoyé leur matériel et leur équipe aussi sur place. Et donc, grosso modo, on a compris qu'on a déjà une certaine expérience pour faire face à ça. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à s'entraîner, parce que je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri de ne pas avoir dans l'avenir encore des agressions. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'envie de ces gens-là, cette envie qui fait que les médecins des différentes villes, ils se déplacent vers là où il y a la guerre, pour rester à côté de ses collègues, pour mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent faire, malgré, comme j'ai dit au début, les conditions précaires, pour rendre plus efficace la prise en charge des patients, des blessés. Alors, il y a une question que beaucoup de gens ici en France, en diaspora, se posent, et en tout cas ils se sont posés juste après le 13 et 14 septembre, c'était tout de suite, est-ce qu'il faut envoyer une aide humanitaire? On a vu des associations qui ont dit, voilà, nous allons envoyer, nous collectons pour envoyer de l'aide humanitaire à Djermouk, à Sotk, etc. Vous, votre analyse de la situation sur le terrain, puis là récemment, encore hier ou avant-hier, je voyais qu'il y avait encore énormément de matériel qui était bloqué dans les douanes de l'aéroport de Yerevan. Votre analyse de la situation, est-ce que la situation est sous contrôle et finalement l'État arménien parvient à fournir ce dont les villageois ont besoin? Moi, je pense que même en dehors de la guerre, du contexte de la guerre, en temps de la paix même, l'Arménie nécessite une aide, déjà. Que ce soit humanitaire, médical, etc. Et d'autant plus que la guerre fait intensifier
ce besoin d'avoir de l'aide. C'est vrai que le ministère de la Santé, à son tour, essaye de faire le maximum. Il y a des stocks, il essaie d'acheminer, il essaie d'organiser la logistique correcte, mais tout ça, c'est pas suffisant, parce qu'une guerre, c'est jamais contrôlable. Une guerre, c'est quelque chose qui est en dehors de pouvoir déjà planifier qu'est-ce que on devait faire, etc., etc. Dans ce contexte-là, il faut toujours avoir des stocks. Des stocks pour être sûr qu'on peut assurer la prise en charge nécessaire. Également, il faut imaginer des scénarios pires. Un plan A, un plan B, un plan C. Donc c'est tout ce contexte-là que j'ai réfléchi lors de mon voyage pour faire un schéma pour moi déjà et pour pouvoir partager mon expérience et mes idées avec mes collègues et bien sûr avec le ministère de Santé d'Arménie. Alors justement, on a parlé de Djermouk, mais quelle est la situation, par exemple, à Areni, où on est à proximité de Nakhitchevan? Est-ce que les hôpitaux, là, sont dimensionnés pour faire face à une attaque Non. Malheureusement, j'ai constaté que non, parce que bon, même si c'est un hôpital assez récemment construit, ça fait que 10 ans que l'hôpital a été construit, mais imaginez bien que lors de construction, ils n'ont pas tenu compte de nécessité de se protéger, donc il n'y a pas de sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol. Parce que je rappelle que quand il y a des attaques, les médecins et les blocs se transportent dans les sous-sols pour pouvoir opérer sous les bombes. Donc, dans le cas d'Areni, il n'y a pas de sous-sol. Et les médecins, ils m'ont indiqué d'ailleurs que lors de construction, ils avaient demandé que malgré tout ça, ça n'a pas été respecté. Mais déjà, le fait simple qu'ils commencent à penser que si jamais il y a une attaque, il y a une agression, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'avant, même ça n'existait pas. On était insouciants, mais impossiblement insouciants. Là, maintenant, ça commence à se parler, ça commence à se réfléchir, et lorsqu'on réfléchit, on trouve toujours des solutions. Alors, vous étiez accompagné dans cette mission d'un photographe qui travaille pour la Provence, Gilles Bader, et que nous avons en ligne, et je vous propose de l'écouter. Gilles Bader, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photoreporter, vous travaillez notamment pour la Provence, mais pas que. Vous travaillez également en freelance, et vous vous êtes retrouvé au mois de septembre sur les frontières arméniennes en accompagnant Levon Khatchatorian qui est avec nous. Racontez-nous comment ça s'est passé, où vous étiez durant ce mois de septembre. Alors tout d'abord, nous sommes allés à Erevan. Ensuite, on a été voir un certain nombre de dispensaires et d'hôpitaux en région, dans la région de Djermouk, vers Areni également, à la frontière avec le Nakhitchevan. Donc avec Levon, on a pu distribuer un certain nombre l'association Lumière Française et Levon ont distribué un certain nombre de médicaments et de choses médicales. Moi, je les ai accompagnés pour raconter un petit peu tout ça et les suivre. Et j'ai pu également aller dans la région de Vardenis, vers Sokt et différents villages frontaliers qui ont été bombardés au mois de septembre. Alors, première question, en tant que photoreporter, est-ce que c'est facile justement d'accéder à ces régions qui sont frontalières, alors au moment où il y avait des tensions très fortes avec l'Azerbaïdjan Alors non, c'est pas facile, notamment à Djermouk, lorsque nous étions, il y avait des checkpoints qui empêchaient la libre circulation pour des raisons de sécurité certainement. Mais on a réussi quand même à passer avec le côté médical pour aller à l'hôpital de Djermouk, voir un peu la situation. Qui n'est pas brillante comme vous l'imaginez. Donc, suite au dernier bombardement, on a pu rencontrer un blessé, un jeune de 19 ans. Et dans les autres villages vers Vardenis, là, c'était un petit peu plus libre de circulation, mais en revanche, on sentait avec la population une grosse tension et une inquiétude qui peut se comprendre.
Alors, on voit défiler derrière moi un certain nombre de vos photos que vous avez fait à Djermoug ou à Sotk. Qu'est-ce qui vous a frappé justement dans l'attitude de ces villageois qui sont une certaine forme de résilience parce que eux sont restés dans le village alors que beaucoup sont partis? Oui, ça c'est admirable, leur capacité à être résilient, à accepter la situation malgré eux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une période de guerre, la guerre n'est pas partout, n'est pas tout le temps. Ce qui fait la différence avec un pays en paix ou une zone en paix, c'est un petit peu comme la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr ce qui est le plus visible, le plus spectaculaire, les bombardements, les morts, que l'on montre souvent, qu'on montre en épingle, mais beaucoup plus pernicieux, c'est cette atmosphère d'inquiétude et de tension permanente. C'est-à-dire que lorsque les personnes qui habitent dans ces villages vont se coucher le soir, eh bien, ils ne sont pas sûrs de se réveiller le lendemain, ou en tout cas, ils ne dorment pas vraiment tranquilles. À tout moment, une incursion commando azéri peut intervenir, des bombardements peuvent reprendre. Et ça fait vraiment la grosse différence avec un pays en paix comme la France, par exemple, où quand on se couche le soir, a priori, on n'est pas trop inquiet. Et c'est quelque chose qui est permanent et qui est depuis quelques mois, j'allais dire depuis 2 ans, pas vraiment, puisque c'était surtout concentré sur le Haut-Karabakh, mais là, depuis quelques mois, tous les gens qui habitent dans ces villages, qui sont déjà en difficulté, qui sont pauvres, qui sont mal équipés, etc., vivent en plus dans la peur, tout simplement de mourir, quoi. Parmi les différents villages que vous avez visités, où vous semble-t-il que la situation est le plus préoccupante? Alors, il y a 2 choses. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est vers Areni, où on a été au dispensaire avec Levon Kachatrian, où là, on a pu voir que le dispensaire, enfin la maison qui sert de clinique du village, était à flanc de colline, et cette colline, en haut de la colline, c'est le Nakhichevan. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, si une attaque est lancée, le village est envahi. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire parce qu'on le voyait, limite, on pouvait presque voir les Azéris en haut de la colline, quoi, s'ils se montraient. Donc ça, c'est une chose. Et puis vers Sok, Vardenis, par là, dans les villages frontaliers, on a pu voir les dégâts des choses des derniers bombardements. Et c'est vrai que là aussi, la configuration du terrain assez montagneux fait qu'à tout moment, une incursion, une attaque peut arriver sans vraiment la voir venir, quoi. On a vu l'Arménie essaye d'inciter justement des médias internationaux, des photoreporters, des reporters à venir en Arménie. Est-ce que pour vous c'est important d'aller sur place pour témoigner, pour raconter ce qui se passe dans ces endroits? Bien sûr, c'est le sens même de mon métier, c'est d'aller dans les endroits où on ne va pas forcément facilement pour raconter ce qui s'y passe et faire savoir. Une guerre qui n'est pas racontée, qui n'est pas vue, dans la tête des gens n'existe pas. Donc aujourd'hui, de plus en plus de médias retournent en Arménie. Je dis retournent parce que depuis la guerre du Haut-Karabakh, c'était un petit peu mis en second ou troisième plan. Là, j'ai pu croiser des collègues de différents médias importants qui étaient sur place. C'est un signe que les choses deviennent graves parce que quand les médias s'intéressent, souvent c'est parce que c'est pas loin de péter, quoi. Et donc maintenant vous avez fait toutes ces photos, comment vous comptez les mettre en valeur, comment vous comptez raconter cette histoire que vous avez vue à travers vos photos? Alors, par des publications, je suis en contact avec un certain nombre de médias, par les réseaux sociaux également. Et puis là, je suis en train de terminer un livre qui va servir un petit peu de recueil pour tout ce qui s'est passé, notamment dans le Haut-Karabakh pendant la guerre des 44 jours, pour servir de témoignage et pour simplement se rappeler ce qui s'est passé, parce que une actualité en chassant l'autre, et puis l'actualité est assez riche en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Du coup, sauf pour les gens qui sont vraiment concernés et impliqués, les gens oublient vite, quoi.
Et alors, un peu dans les dernières questions, parce on arrive maintenant au bout de cette interview, mais comment avez-vous découvert cette Arménie? Comment vous y êtes-vous intéressé? Parce que c'est pas la première fois que vous allez en Arménie là, et je sais que vous comptez y retourner assez rapidement. Donc, comment vous est venue cette passion, cette envie de raconter ce qui se passe dans ce pays? Bah, la première fois, c'est pour le début de la guerre dans le Haut-Karabakh en 2020. Là, ça fait la 5e fois, effectivement, j'y retourne. Euh, bah, comment vous dire, c'est un pays où on se sent chez soi. Moi, en tant que Français, quand j'arrive à Erevan, je ne suis pas vraiment dépaysé. Les gens sont très accueillants, il y a une convivialité, il y a un accueil, il y a un sens du partage. Et puis, j'ai pu lier des amitiés et des liens forts avec notamment le docteur Levon Kachatrian pour l'accompagner. C'est déjà la 2e fois que je l'accompagne dans une mission humanitaire et médicale. Donc, effectivement, lorsqu'on a mis un pied en Arménie, ben, on a du mal à s'en détacher. En fait, c'est très addictif presque. Et vous avez dit que vous étiez durant la guerre, là vous y étiez aussi dans un moment de tension. Comment raconter la guerre? Comment en tant que photoreporter on raconte la guerre? Je sais il y a tous les styles possibles. Comment vous racontez justement c'est cette tension? Comment vous la mettez en image? Alors, c'est difficile de raconter la guerre autrement que par des images chocs parce que malheureusement, c'est ce qui intéresse les médias. Donc, il faut des images chocs, il faut des images qui interpellent de guerre, hein, de destruction, de bombardement, de mort. Moi, j'essaie, parce que d'une part, c'est pas facile d'être au premier plan sur le front parce que, tout simplement parce qu'on nous empêche pour des raisons de sécurité ou stratégiques, mais c'est absolument pratique. Enfin, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'être en première ligne pour montrer la guerre telle qu'elle est pratiquée par les soldats. Donc, on essaie de montrer plutôt ce qui se passe au niveau des populations. Moi, je le montre par des portraits, en racontant des histoires des gens qui sont là, qui vivent. Et la guerre, c'est pas permanent. C'est-à-dire que c'est pas toute la journée, tous les jours, toutes les semaines. C'est par moments. Il y a des moments forts, des moments faibles. Euh, mais tout ça fait un ensemble qu'il faut raconter parce que c'est une tranche de vie pour les gens qui vivent sur place et qui sont dans cette angoisse permanente et ce stress permanent qui est le principal, comment dire, la principale chose qui marque quand on arrive sur une zone de guerre, c'est cette angoisse, ce stress, même si les gens essaient de pas trop le montrer parce qu'ils sont résilients, parce qu'ils sont forts mentalement, mais c'est cette angoisse permanente de dire, voilà, à tout moment, ma vie peut s'arrêter. Oui. On voit, vous faites aussi un gros travail sur la lumière. Vous captez des lumières ocre, fortes, là-dessus. Enfin, il y a aussi un travail de mise en lumière de vos photos. Ben, c'est la complexité, c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire que dans les paysages que vous pouvez voir derrière vous, il y a des paysages qui sont magnifiques, qui sont absolument sublimes en Arménie, avec des lumières très fortes, très belles, une terre ocre, foncée, passant par toutes les couleurs. Donc, d'un point de vue graphique et d'un point de vue artistique, c'est très beau. Et c'est le paradoxe parce que on essaie de faire de belles photos. C'est justement le rapport entre la beauté des paysages et la situation des habitants qui fait ressortir l'émotion. Tout à fait, et j'essaie de retoucher le moins possible les photos pour transcrire ce que j'ai vu de mes yeux. Et c'est le paradoxe de voir des choses très belles dans un environnement moche. Eh bien écoutez, Gilles Bader, merci encore pour ces photos, merci pour ce voyage qu'on retrouvera sans doute dans des différentes publications prochainement. Et puis nous allons continuer maintenant avec le docteur Khatchaturian qui va nous parler du reste du voyage et de son action avec Lumière Française. Merci encore Gilles Bader. Merci à vous. Pour qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vu.
Oui, bien sûr que c'est important parce que on a tous vu observer le silence catastrophique médiatique et manque de communication concernant cette dernière agression d'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc c'était très frappant. C'était très frappant parce que d'un côté, on observait durant toute la journée par les chaînes en France, l'enterrement de la reine d'Angleterre qui est devenu quelque chose d'interminable, où on voyait 24 heures sur 24 heures la victoire de l'armée ukrainienne contre les Russes et la joie ouverte de certains politiciens qui n'arrêtaient pas de parler de ça. Et à aucun moment on entendait parler de l'Arménie et de cette agression. Et donc c'est quand même frappant, parce que lorsqu'on parle des valeurs, on parle de la démocratie, avant tout, il faut être exemplaire, avant de demander et surtout de rayonner la démocratie. Et donc dans ce sens-là, l'Arménie était, comme d'habitude, dans le silence et restait toute seule. Donc j'ai décidé d'inviter Gilles Bader, qui est un ami et que je connaissais depuis la première guerre, de 44 jours, de m'accompagner. Ce qu'il a fait très bien, et je remercie beaucoup Gilles Bader. Donc il a fait un article qu'on va pouvoir peut-être publier finalement, parce qu'on voit aussi que du côté des médias français, il y a une vraie blocus. Il y avait déjà en tout cas une vraie, mais maintenant j'espère que ça change un peu. Et nous, les Arméniens d'ici, de diaspora, nous avons quand même nos moyens de parler, de s'exprimer, et on doit faire tout et mettre une pression pour que ça se parle, parce que par ce voilà qu'on peut quand même transmettre l'information, la drame d'un peuple, parce que je suis convaincu que beaucoup de gens ne savent pas tout simplement ce qui se passe en Arménie, et donc on ne peut pas créer un avis populaire. Donc la population en France et en Europe ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'est un moyen pour pouvoir agir. On verra dans l'avenir. En tout cas, on n'a pas croisé beaucoup de journalistes venant de France. On a eu un ou deux qui ont fait quelques articles. Et ça se termine là. Alors, vous êtes président de Lumière Française. Au-delà de cette dernière mission où vous étiez sur les zones frontalières, quelles sont les actions que mène actuellement Lumière Française en Arménie ? Alors, Lumière Française en Arménie mène plusieurs actions. Parmi ces actions, c'est une coopération avec l'instance publique Hôpitaux de Paris. C'est le projet de école de perfectionnement en chirurgie ophtalmologique de Gyumri. Donc, on a débuté en 2022. On a fait déjà 3 missions. Donc, le 4e va s'effectuer au mois de novembre. Et c'est une école qui a le but d'apprendre, de transmettre le savoir-faire français aux jeunes médecins en Arménie, avec l'aide des médecins seniors sur place, arméniens, pour leur apprendre à opérer, effectuer la chirurgie ophtalmologique. Ça, c'est quelque chose qui est déjà pas mal, parce qu'on a bien compris que ça a été bien apprécié et reçu de la part des gens localement, et ça fait un effet de réunir les différents participants. Et qui dit réunir en Arménie quelque chose, c'est déjà pas mal, parce que les Arméniens, ils ont des difficultés pour se réunir. Et il y a d'autres projets aussi qu'on mène. C'est également la chirurgie de la main qu'on veut installer sur place, à l'aide des médecins français également, et quelques médecins arméniens qui ont une certaine expérience de cette chirurgie. Et on veut toujours créer sous ce coupole d'une école de perfectionnement chirurgical cette discipline qui est quand même une discipline officiellement inexistante. Donc je sais que notre compatriote Aram Gazarian s'est investi beaucoup dans ce domaine en Arménie, mais néanmoins ça reste comme école, ça reste inexistant. Donc le but que je veux poursuivre, c'est d'organiser une école pour transmettre le savoir-faire et l'expérience chirurgicale aux jeunes chirurgiens. Et surtout dans une zone qui peut avoir des blessures de guerre qui concernent les mains. Absolument, parce qu'une main, c'est un organe très important. Pour moi, c'est un organe qui est l'annexe du cerveau.
Et donc, les gens qui n'ont pas le main, chez qui on n'a pas pu reconstruire les mains, ils ont déjà des graves conséquences psychologiques. Et un impact sur leur cerveau aussi. Donc, il faut pouvoir réparer les mains, parce que c'est beaucoup plus important que les jambes. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était l'année dernière quasiment, date pour date, et vous organisiez un grand colloque à Yerevan avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour mettre en marche la coopération entre la France et l'Arménie sur le plan médical. Martin Hirsch, qui était à l'époque le président de la PHP, était présent, ce qui est quand même un signe important. Il y a eu 3 jours de débat, enfin de présentation là-dessus. Un an plus tard, quels sont, alors on venait de parler de l'école de chirurgie ophtalmologique, mais comment s'organise cette coopération entre la PHP et l'Arménie? Donc vous avez raison, il y a juste un an qu'on a organisé le mois d'octobre 2021 le colloque, c'était le premier colloque franco-arménien dédié à la médecine militaire, médecine de guerre, parce qu'il fallait absolument parler de tout ce que les médecins français ont pu effectuer en Arménie, avec leur homologue arménien bien sûr, et donc ça a enraciné également quelques projets. Donc je viens de vous parler, c'est le projet de chirurgie ophtalmologique. La PHP continue à élaborer des missions. Donc durant la 2022, donc la PHP a fait déjà 3 missions, donc il y a une 4e qui va s'effectuer. Et tout ce qui était ophtalmologique, il y a eu une mission également orthopédique où on a eu l'honneur d'amener en Arménie un académicien, professeur Maskelet, très célèbre en chirurgie reconstructive. Donc qui va faire aussi partie de cette école de chirurgie de la main. Dans l'avenir pour 2023, on a des projets, on a déjà programmé quelques projets orthopédiques également et ophtalmologiques qu'on va effectuer. Mais laissez-moi de parler de tout ça après avoir effectué les choses, parce que j'aime pas parler des choses à faire, j'aime bien parler des choses qui ont déjà été faites. D'accord. Effectivement, c'est mieux évidemment de ne pas parler trop de projets, mais de réalisation. Où en est la situation sanitaire, médicale du système de santé en Arménie? On a vu que le gouvernement arménien avait eu des projets d'installation en tous les cas, avec 2 grands projets. Premièrement, un projet de privatisation d'un certain nombre d'hôpitaux, et puis de l'autre côté, la mise en place d'une forme de sécurité sociale, même si j'exagère beaucoup le propos. Est-ce que c'est des choses qui vont dans le bon sens selon vous, et comment ça se passe? Moi, je pense que vous n'exagérez pas du tout, parce qu'en réalité, c'est un dossier qui est sur la table du ministère, de la ministre de la Santé en Arménie. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup. Je sais que ça préoccupe beaucoup la ministre et le ministère totalement. Mais il faut imaginer que c'est pas du tout facile et simple d'organiser et de trouver des solutions pour résoudre ce problème-là, de la sécurité sociale en Arménie, pays qui a été dévoré par la guerre et pays qui n'a pas encore pu se stabiliser après la guerre, ni économiquement, ni financièrement, etc. Donc il faut essayer d'aider autant qu'on peut pour la réalisation de ce projet-là, qui me paraît un projet très important pour retrouver la sérénité et la tranquillité sociale en Arménie, parce que c'est important pour renforcer le pays. Il y a un autre sujet qui est aussi très important, c'est la formation continue du corps médical, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, etc. Et donc sur ce sujet-là aussi, il faut les aider, parce que une formation nécessite beaucoup d'investissement. Et moi, de mon propre exemple, je sais que c'est absolument pas facile du tout. C'est pour ça que j'appelle assez souvent un perfectionnement plutôt. Parce que c'est pas facile d'aller et de dire à certains médecins sur place, je vais vous former. C'est toujours vexatoire un peu. Donc il faut essayer de faire d'une façon très délicate et courtoise les choses, qui n'est pas toujours remarqué en fait. Moi j'ai vu beaucoup de cas autour de moi où ça s'est mal passé. Donc de cette expérience, j'ai compris qu'il faut
est très délicate sur ces questions-là. Et il y a aussi une troisième question qui préoccupe beaucoup la ministre, je sais, c'est également les centres de soins primaires dans les régions rurales, etc., où il faut avoir, comme à RNI par exemple, une sorte de dispensaire capable de prendre en charge les villageois. Précisons qu'il n'y a pas de médecine libérale, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre docteur qui a son cabinet là-dessus, c'est que on va dans des dispensaires, on va à l'hôpital même pour des maladies courantes. On va dans ce qu'ils appellent les polycliniques. Oui, exact. Donc il y a aussi ça aussi, donc dans le dernier contexte, le rôle des polycliniques, parce que j'ai eu un entretien avec un directeur de polyclinique qui me parlait qu'on essaie de faire retourner les malades vers nous parce que durant les dernières années, il y a eu une habitude d'aller directement vers l'hôpital que vers les polycliniques. Sachant que ça, c'est un phénomène qui s'observe ici en France aussi. Donc, je tiens à dire qu'il n'existe pas de système idéal. Dans n'importe quel pays, le système de santé est un système qui est défaillant. Donc, il faut être objectif. Mais je pense qu'en prenant en compte l'expérience en France, l'expérience dans les différents pays, etc., en Arménie, on peut tenter de créer, malgré les moyens très limités, on peut tenter de créer des mécanismes, des systèmes qui vont fonctionner mieux qu'ils le font aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas une médecine à deux vitesses entre des gens qui ont les moyens et qui peuvent se permettre d'avoir les bons médecins et puis des habitants, notamment dans les zones rurales, qui ne sont pas au même niveau et du coup on peut constater une forme de, je ne vais pas dire de mauvaise prise en charge, mais en tout état de cause, avec peut-être des spécialités qui ne sont pas là et qui peuvent faire défaut à des moments. Ça, c'est un phénomène qui existe et je tiens à vous dire que ça existe partout, en France aussi. Donc c'est pour ça que prendre ça comme un facteur déterminant pour qualifier comment ça se passe en Arménie, je ne ferai pas comme ça. Oui, il y a la médecine à deux vitesses, il y a la médecine pour les riches, il y a la médecine pour les non-riches. C'est une objectivité qu'on ne peut pas nier. Mais en tout cas, il y a une volonté de faire quelque chose et c'est tout à fait normal. J'apprécie plutôt cette volonté parce qu'avant, ça n'existait pas. Maintenant, je vois cette volonté. Je pense qu'il y a un grave manquement des compétences, il y a un manquement d'expérience et il y a un manquement de courage aussi de reconnaître l'échec. Parce qu'en Arménie, en administration, j'ai vu assez souvent, ce qu'ils font, c'est de pas reconnaître l'échec, c'est de créer des fausses réalités et de faire croire que c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, un exemple facile, premier jour j'ai eu Djermouk au téléphone, la directrice qui m'a dit qu'on est en manque de tout. Contact avec le ministère de Santé, une réponse que non, tout va bien. Donc il y a un écart entre ces deux choses. Je comprends très bien qu'il fallait acheminer le temps que ça a été acheminé d'ailleurs, d'accord, ça a été résolu, mais le moment où elle m'a dit qu'on manque de tout, c'était aussi une réalité. Donc c'est ça qu'il faut corriger, sans critiquer, ni l'un ni l'autre. Il faut corriger ces choses-là pour que lorsqu'il y a une agression, par exemple, il faut être prêt à faire face. Il faut avoir des stocks, et ça c'est quelque chose qui n'est pas difficile à organiser, je trouve. Une politique de santé au niveau d'un État, c'est effectivement des médecins et des traitements, des médicaments à disposition, des stocks de médicaments, mais c'est aussi de la prévention. On a pu constater une recrudescence d'un certain nombre de maladies ou de gens qui s'auto-soignent en Arménie et on pense qu'on peut... Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que l'État mette l'accent sur la prévention aussi des bons gestes à accomplir? Moi, je pense que déjà tout ce qui était prévention, l'exemple le plus récent, c'était le fameux Covid. Je crois qu'en Arménie, ça a été quand même un peu tardivement, mais organisé assez correctement. Un peu à force. Un peu, je pense que manque de communication pour expliquer pourquoi on se souvient que dans les premiers temps, même les dirigeants
ne croyaient pas, considéraient qu'il n'y avait pas besoin de porter le masque, considéraient que on pouvait se soigner en buvant du thé chaud et avec du miel ou du thym. Il y avait il a fallu un certain temps avant la prise de conscience. Moi, je pense qu'à cette époque-là, même les professionnels, les médecins, ils ne savaient pas comment se comporter. Et donc, demander des gens non professionnels de s'exprimer leur avis, c'est pas sérieux. C'était pas sérieux non plus de leur côté de s'exprimer et donner leur avis. D'ailleurs, ça s'est passé dans tous les pays. Donc, je suis désolé de répéter. Même en France aussi, c'était pas très génial. Le comportement ni de l'ancien ministre qui expliquait des choses et qui contrariait ce qu'il venait de dire le lendemain, hier. Et également l'Organisation mondiale de santé qui n'était pas non plus très top dans ses décisions et dans ses directives. Donc maintenant ça s'est passé, donc on a pris notre expérience, les médecins ont commencé à travailler comme il faut faire, ils ont compris vite les choses. D'habitude, si on ne gêne pas les médecins, ils arrivent à faire des bonnes choses. Et parfois je me demande même s'il ne faut pas mettre à la tête des pays des médecins avec une certaine expérience, parce que je pense que eux, ils arrivent à guider et diriger assez paisiblement et stablement les choses que beaucoup d'autres gens. Alors, dernier point, toujours un peu sur le système de santé, c'est tout ce qui s'est passé post-guerre des 44 jours. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment dans les centres de rééducation pour les soldats. Quelle est votre analyse de la situation maintenant, près de 2 ans plus tard ? Y a-t-il encore des besoins ? On a vu qu'il y a des initiatives notamment pour créer ces centres de rééducation en province. Nous avions Christina Aznavour qui nous parlait que la Fondation Aznavour installait un centre de rééducation dans le nord du pays pour éviter que les soldats aillent jusqu'à Yerevan pour avoir leur séance de kiné. Quelle est votre analyse de cette situation ? C'est une très bonne chose de créer ce centre dans le nord, c'est dans l'Ori à Vananzer. Je pense qu'ils ont pu créer leur centre de rééducation. C'est tout à fait normal parce qu'il faut faire une sorte pour décentraliser l'accumulation. Parce que tout simplement, les gens n'habitent pas qu'à Erevan, ils habitent aussi dans les régions et dans les autres villes. Il faut qu'au moins les grandes villes, comme Gyumri, Vananzer, Kapan, Ijevan, ils ont leur centre de rééducation pour pouvoir, parce que ça c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour organiser la logistique, le transport, le suivi. Donc, il faut que ça soit sur place. C'est une très bonne chose. À Gyumri, ça existait déjà. Je connais parce que on a collaboré et continue à collaborer avec le centre de rééducation de Gyumri. Et concernant tout ce qui est rééducation, grosso modo, je pense que ça a été très bien organisé en Arménie. C'était même exemplaire pour moi, parce que on peut toujours critiquer des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. Mais moi, objectivement, en tant que médecin, en tant que quelqu'un qui était très proche à ces événements, qui a vu directement ce qui se passait, j'ai pu quand même beaucoup apprécier le centre de soldats à Erevan, qui était un peu monopole, c'est vrai, mais il était monopole parce que les meilleurs spécialistes, ils étaient là-bas. Donc c'est pour ça, objectivement, une raison. Mais il était aussi monopole parce qu'objectivement, c'était un centre qui avait une organisation exemplaire. Donc il y a toujours des critiques, parfois j'ai entendu parler que c'est une fondation, on ne sait pas qui sont derrière, d'où est-ce qu'ils ont l'argent, etc. Ça, c'est des questions complètement inutiles. Surtout qu'on le sait, une partie du budget vient de la fondation Monpa, qui est dirigée par Anna Gopian. Une autre partie vient de la Croix-Bleue, du Home. Donc là-dessus, une autre dernière partie vient du fonds UNATRAM. Je veux dire, les financements sont clairs, quoi. Donc, grosso modo, n'importe qui peut financer. L'essentiel que le soldat était pris en charge. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut tenir compte. Puis il y a eu des innovations, par exemple, c'était les premiers à traiter en ambulatoire. Moi je peux vous dire que j'ai visité ce centre plusieurs reprises, j'ai visité pas seulement seul, mais j'ai visité avec des collègues français, des collègues dans le domaine, spécialisés dans le domaine, etc. Et je peux vous dire que leur appréciation était vraiment topissime concernant ce centre. Et donc c'était quelque chose que j'avais toujours la fierté de les amener là-bas pour montrer
comment ça fonctionne. Et l'autre question concurrentielle avec les autres centres, c'est tout à fait normal. C'est le problème et le souci des autres centres de pouvoir faire la concurrence avec ces centres-là. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter la qualité, le niveau de la médecine, et y compris la médecine de rééducation, réadaptation en Arménie. Levon Kachara, on arrive au terme de cette émission. Quels sont les prochains déplacements, projets? Quand est-ce que vous retournez en Arménie? Je pense que déjà au mois de novembre c'est prévu, début mois de novembre c'est prévu 4e mission avec l'APHP pour finaliser 2022 en ophtalmologie, mais je n'exclus pas une autre mission que je vais organiser dans le courant du mois d'octobre. Eh bien écoutez, merci encore pour ces éclaircissements. Bonne continuation du travail pour Lumière Française et puis pour tout ce que vous faites en Arménie. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je voudrais quand même remercier Gilles Bader et Avedik Chalabian qui ont été avec nous ce matin pour faire le point sur la situation. Merci à vous et à la semaine prochaine.